आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो इसे पाकीज़ा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। जब तक खुदा की नेमतें मौजूद होती हैं पहचानी नहीं जाती, और जब ये नेमतें मुंह मोड़ लेती हैं तो तब मालूम होती हैं। अपनी ज़ात की हकीकत और कायनात की तख्लीक़ात पर गौर करने से खुदा की मार्फत हासिल होती है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, दुनिया में सबसे पहले जो चीज़ अख्तियार करो वो एक नेक बीवी और एक नेक दोस्त हो। जब तुम घर में दाखिल हो तो नेक बीवी से सुकून पाओ, और जब बाहर जाओ तो नेक दोस्त से राहत हासिल करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे सच्चा ख्वाब वक्त सहर का होता है। रस्म से सुन्नत अच्छी, गुनाह से नेकी अच्छी, बाजार से मस्जिद अच्छी, और फजूल बातों से कुरान पाक की तिलावत अच्छी। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आज़म से इस कदर नज़दीक है जितनी आँख से उसकी सफ़ेदी। मुट्ठी भर कड़ी पत्ते लेकर एक पाव तेल में जला लें। पत्ते काले होने पर इस तेल को किसी शीशी में डालकर 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर रख लें। हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। सफ़ेद बाल काले होंगे, बाल लंबे मजबूत होंगे, गिरना बंद होंगे। लहसुन का पानी सादा पानी में मिलाकर सर धोने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि लहसुन कातिल जरासीम होता है। हज़रत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह को राज़ी करो वो तुझे राज़ी करेगा। इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया, 4 हस्तियों का खर्च उठाना वाजिब है, माँ, बाप, औलाद और तेरी बीवी। खुद कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक से ताल्लुक़ की मजबूती समझें। तुम अपनी जगह से हरकत करो, रिज़्क़ तुम्हारे लिए अपनी जगह से हरकत करेगा। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दौलत पर इतराना खुदा को सख्त नापसंद है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बातिल की मदद की इसने हक़ पर जुल्म किया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं, दुनिया यानी मालो दौलत और जाओ हशमत की ख्वाहिश रखना समंदर का पानी पीने के मुतरादिफ है कि जिस कदर पिया जाए प्यास ज़्यादा लगती है। फरमाने इमाम अली अलैहिस्सलाम, सच बोलो ताकि निजात पाओ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह की वली की सोहबत के चंद लम्हे 100 साल की बेरिया इबादत से भी बेहतर है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात को थोड़ा सोया करो और दिन को बातें कम करो। जिस्म में आँख और ज़बान से ज़्यादा नाशुक्रा कोई उज़्व नहीं। छींक जिस्म की सारी कसाफत को दूर करती है और 7 रोज़ तक मौत से अमान देती है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपने काम की वाजिब से ज़्यादा की उम्मीद ना रखो। सच्ची और मीठी बात फैलाना सदका जारिया है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान से ज़मीन पर गिरने वाला बारिश का हर कतरा 15,000 मरतबा मेरी वलायत के मुनकरों पे लानत करता है, फिर ज़मीन उसे अपने ऊपर गिराना पसंद करती है। अगर कोई मुरीद फैज़ हासिल न कर सके तो इसमें शेख का कोई नुकसान नहीं होता। शेख अज़ली दरिया होता है, कोई प्यासा रहे तो उसमें कोई कमी नहीं आती। बद एक आग की सूरत और शेख आब कौसर है। आग को पानी ख़त्म कर देता है, आग पानी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बदतरीन आदमी वो है जिसे इसकी बदकलामी के डर से लोग मिलना छोड़ दें। बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया, खुदा की याद का मफ़हूम अपने नफ्स को फरामोश कर देता है, और जो शख्स खुदा को खुदा के ज़रिए शनाख्त करता है वो ज़िंदा जावेद है, लेकिन जो अपने नफ्स के ज़रिए खुदा को पहचानने की सही करता है वो फ़ानी है। फरमाया कि कल्बे आरफ इस शम्मा की तरह है जो फ़ानूस के अंदर से हर सिमत अपना नूर फैलाती रहती है, और जिसको ये मकाम हासिल हो गया इसको तारीकी का ख़तरा नहीं रहता। इमाम गज़ाली लिखते हैं, जो शख्स हराम माल खाता इसके तमाम अज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं, ख्वाह वो चाहे या ना चाहे। बेवकूफ़ों के नज़दीक सोना जान से बेहतर है। अक्लमंद रुपए पैसे को जान की खैरात समझते हैं।
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کی موت بھی شہادت ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ بزدلی ایک آفت ہے، پست ہمتی کم عقلی ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اب پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی زہر پی لے یا زہریلا سانپ اسے ڈس لے تو پانی پر سورہ بروج پڑھ کر اس کو پلا دیا جائے، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ مسوڑوں سے خون نکلنے کا گھریلو ٹوٹکا۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے ایک گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان کا رزق معین ہو چکا ہو تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رزق و روزی کی طلب میں حرص سے کام نہ لے۔ شمس الدین تبریزی کہتے ہیں، چیزیں اتنی ہی دور ہو جاتی ہیں جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ان سے پرہیز کرتے ہیں تو قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ زندگی میں کوئی چیز جب آپ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ دوران سفر اگر سواری کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا ہو تو بسم اللہ پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنے سے شیطان مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔